जय जगन्नाथ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बंधुगण, आज विकसित मानववाद भाग 13 रे आमर विषय होछि पिलांक स्वास्थ्य एवं पिलांक स्वास्थ्य विषय को आपण को स्वागत। आम पिला माने आम भविष्यतर सबुठारु मूल्यवान संपत्ति अटंती। पृथ्वीर समस्त धन संपत्ति मध्यरु पिला माने आमर सर्वोत्तम प्राकृतिक संपद। सेमानंकर जीवन अत्यंत मूल्यवान, कारण सेमानंकर जीवन को सुरक्षा देवा अर्थ मानव समाजर भविष्य को सुरक्षित रखिबा। आम पिलांकु सुरक्षा देवार जेउ आमर संकल्प बा मिशन ताठारु महान एवं गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आउ किछि भी होई न पारे। तेणु पिलांक स्वास्थ्य प्रसंग उपरे आलोकपात करिबा आज आमर मुख्य विषय एवं बौद्ध ज्ञान कौन कुहे ଏହା उपरे आसंतु जानिबा। बौद्ध संघ सकागकाईर तृतीय अध्यक्ष डॉक्टर दाइसाकु इकेडांकर पुस्तक डिस्कशन ऑन हेल्थ रो पृष्ठा 142-143 रे उल्लेख अछि, परिवारर परिवेश आम पिलामानंकर मूल अभ्यास बनाइबारे मुख्य भूमिका निभाई थाए। पितामाता परिवारर मुख्य, तेणु सेमाने पिलांकर सबु प्रकारर स्वास्थ्य पई उत्तरदायी। यह अत्यंत जरूरी जे पितामाता सेमानंकर दायित्वबोध को जानी एकता सूत्र रे बांधि रही पिलांक पई गोटिए स्वास्थ्यप्रद जीवन गढ़िबार संकल्प नेबे। तदनुजाई पितामाता निजकू निजर चिंताधारा और जीवनशैली को अभ्यास को आवश्यकता अनुजाई बदलाइबे। सही पुस्तक डिस्कशन ऑन हेल्थ रो पृष्ठा 141 रे डॉक्टर इकेडा कहती, पितामातांकर प्रोत्साहन जेकोसी औषध ठारू मध्य अधिक शक्तिशाली अटे। आम पिलामानंक पई तांकर पितामाता होउछंती सर्वोत्तम चिकित्सक। तेणु पितामाता पिलांक स्वास्थ्य संबंधी समस्त सठिक सूचना जानी ताकू निजर ज्ञान सहायता रे ठीक व्यवहार करबा उचित। हैप्पीनेस बिगिन्स एट होम डॉक्टर दाइसाकु इकेडांकर अन्य एक पुस्तकर पृष्ठा 48 रे से कहती जे आमर बढ़ुथिबा पिलामानंकर ठीक खाद्य एवं नियमित निद्रार आवश्यकता अधिक थाए। जदि खाद्य निद्रार अभाव रहे तेबे सेमानंकर सामग्रिक विकास उपरे नकारात्मक प्रभाव पड़े। तेणु खाद्य निद्रा को नहीं सबुदिन गोटे लगातार भल तालमेल बा कंसिस्टेंट रिदिम रहिबा जरूरी। एभली भल अभ्यासर रिदिम रहिबा ही गोटे भल पितामातार लक्षण अटे। यह ही पिला माने बापा माँ पाखरु शिक्षा ग्रहण करथांती। आपण पिलांक सहित केते अधिक समय देउछंती ताहा जेते जरूरी नुह, ताठारु अधिक जरूरी आपण पिलांक ऊपर केउ प्रकारर प्रभाव पकाउछंती। आपणकर कथा व्यवहार अभ्यास रे केते सरलता मधुरता तथा ज्ञानपूर्ण उपयोगिता रहुछि ताहा जरूरी। यह पिलांकु केते मात्रा रे सहजिया भाव रे गोटे स्वास्थ्यप्रद जीवनशैली गढ़िबारे साहाय्य करुछि ताहा जरूरी। यही कथा सबू आजिर पितामाता माने अत्यंत गंभीरतार सहित नियंतु। निज निजर पिलांकर बौद्धिक और शारीरिक अर्थात मेंटाल एवं फिजिकल स्वास्थ्य गढ़ी तोलिबार ए जो आह्वान ताकू से सफल करांतु। बौद्ध संघ सकागकाईर ऑर्गान जर्नाल वैल्यू क्रिएशन रो नवेम्बर 2006 संस्करण पृष्ठा 112 रे डॉक्टर इकेडा कहती, आम पिला माने भारी संवेदनशील। तेणु यह अत्यंत जरूरी जे सेमानंकु दरकार आमर विश्वास एवं सेमानंकर प्रति आमर सम्मान। सेमानंक सामने निजर बड़ीमा देखाई हेबा एक मूर्खामी अटे, जहाँ वास्तव ताकू ही आपण व्यक्त करबा जरूरी। पिलांकु उत्साहित करबा जेपरि सेमाने निजर पारिबापणिया बा पोटेंशियल को निजे रियलाइज करंतु। किछि गोटे भल कार्य हासिल कले आमर उत्साह तांकु बहुत शक्तिशाली कराई परिबो। छोट छोट सफलतार आमर प्रशंसा सेमानंकु आत्मविश्वास जगाई परिबो। सेमानंकर विफलतार आमर सांत्वना घारे मलम सदृश कार्य करिवो। आमर सांत्वना सेमानंक भितरे पुणी कार्य करिवार स्पृहा बढ़ाई परिबो। एमिति किछि भी कहिबानी कि करिबानी जहा पिलांकु इनफेरियर बोध कराइबो। सोअर इनटू द स्काइज ऑफ होप डॉक्टर दाइसाकु इकेडांकर अन्य एक पुस्तक। यार पृष्ठा 12 रे से लिखुछंती, मो जीवन रे ऊर्जा भरी देवार एक मूल सिद्धांत होउछि आर्ली टू बेड एंड आर्ली टू राइज। यह मते सबुबेले सुस्थ रखिबारे साहाय्य करिछि। सकाळु सूर्योदय सहित आम जीवन आरंभ होई राति रे सूर्य अस्त पर्यंत एक लय
ବା ରିଦିମ୍ରେ ଚାଲିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆକାଶରେ ଗତି ସହିତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଗତିଶୀଳ ରହୁଛି। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ସେହି ଘଣ୍ଟାଟି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବା ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲୁଛି। ସଦ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଯଦି ଆମେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠୁଛୁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତିର ତାଳରେ ଚଳାଇବାର ରିଦିମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ବେଟାର କାମ କରିପାରୁଛି। ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ସାରା ଦିନକୁ ଆମର ଖୁସି ଯୁବସୁଲଭତାରେ ଭରି ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ୱେଲ୍ ଲିଭ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଖେଳକୁଦ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରଖିପାରିବା। ଆମ ମାନସିକତାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜପ ଏବଂ ଡାଇମକୁ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭିତର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବଦଳିଯିବ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ସତେଜ ଏବଂ ପୁନଃ ଜୀବନଦାୟୀ ଉର୍ଜାରେ ଭରି ଉଠିବ। ସକାକାଇର ସଭ୍ୟମାନେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଦୈନିକ ଲୟ ବା ଡେଲି ରିଦିମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ସଫଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି। ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ ଏପରି ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଜୀବନର ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେହି ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଜୀବନର ସଫଳତାର ବହୁତଳ ପ୍ରସାଦ ଗଢ଼ିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାୟାମ ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସତେଜ ରଖୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଯଥା ଫେଥ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଓ ଷ୍ଟଡି ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ, ବଳଶାଳୀ ତଥା ବିକାଶଶୀଳ କରାଉଛି। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଚାହେଁ ସୁସ୍ଥ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଆହାର। ହ୍ୟାପିନେସ୍ ବିଗିନ୍ସ ଏଟ୍ ହୋମ୍ ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠା 49ରେ ଡକ୍ଟର ଇକେଡା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଅସୁସ୍ଥତା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇଥାଏ। ଏ ପୀଡ଼ା ନିଜ ଅସୁସ୍ଥତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟଦାୟକ। ପିଲାର ସାମନାରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ କି ମୋ ପିଲା କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ପିଲା ଯେତେ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଅସୁସ୍ଥତା ପିଲାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଶିଖାଇଥାଏ। ଶରୀରକୁ ପୁନଃ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ପିଲାଟି ଗତି କରିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ହେଲେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ଆଶା ପୋଷଣ କରି ତା'ର ମୁକାବିଲା କରିବା ଜରୁରୀ। ଅବଶ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ନିରାଶ ମାଡ଼ି ବସେ, ହେଲେ ଫେଥ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିକୁ ଜୀବନର ଲୟ ବା ରିଦିମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କରିଦେଲେ ମଣିଷ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଅର୍ଥ ମାନବ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଇବା। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପିତାମାତା ଏମିତି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ନ ରହନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଶିଶୁରୁ କିଶୋର ପାଲଟି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ପରିବାରର ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କର ନ ଆସୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଆମ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।